যতন দ্বীপৰ কাহাম খাজেনি তাহুকটাই বুকুকচং স্পেশাল লাইফ কাছে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তিনে কক সানাবাগি মা ফাইকা নরক যতন সাইমনো তিনি ক্লেম এন্ড অবজেকশন সিনি অনগোয়িং যে ইলেকট্রাল রুল এক্সারসাইজ দাবি আপত্তি নিবাগিনে তিনি লাস্ট ডেট নরক সাইমাংকা সিনি এডিসি ইলেকশন নিবাগিনাই অন 13 of this month ফাইনাল ইলেকট্রাল রুল ফাইনাল ভোটার লিস্ট পাবলিশ নাই নরক যতন সাইমানো যে স্টেট গভর্নমেন্ট খুব চালাকি খুব বড় রেগিং খাইনানি বাগিনাই কাহাম के वान्स की वेल प्लान ओले डिजाइन खलाइने बरो इलेक्शन न खाइनेन बागी बरो साइटोका बरो सुप्रीम कोर्ट कैसा एफिडेविट रखा जे 1 October 2025 अबनो बेस खलाइनाय जों इलेक्शन न सिनि अ भोटार बाइनो इलेक्शन खलाइनाय बुसकांनि जनरल इलेक्शन टू एडीसी टाउटा मुनुकजाका विभिन्न पोलिंग स्टेशन स्पेशली बॉर्डरिंग एरिया एडीसी ताई नॉन एडीसी एरिया नि बिसिंगो आवाहाके इलेक्टोरल रूलो नॉन एडीसी नि बरकनो सिनी इलेक्टोरल रूलो पोलिंग स्टेशन नो बुमुंग दाका बेलाय केनो सामुं सित्रा बेलाय केनो इलिगेली डेमोक्रेसी मार्डर खाइने बो अमो एकटा कुशल इंडियन नि जे फेयर एंड पीस एंड फेयर खाइने आ जागाव बरनि इंटेंशन क्रुई आबनि बागिनो नरक साइमांखाना विभिन्न ब्लग स्पेशली करमचरा सामनु एमनकि आमतली गुलाका डिचोरिराम रग नॉन एडीसी भूटान एंड रूल खाइया एट द सेम टाइम सिंग जरा पॉलिटिकल प्लेयर इन रेस्पेक्टिव निनी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम स्पेशली सिंसिरी तिप्रामथान बरकते सजाक मांगनाय जों बार बार सावजे एवरी कैलेंडर ईयर इलेक्टोरल रूल पब्लिशिंग एसेंबली नि 5 तारिख जानुवारी जदिव अब बेस ऑन फर्स्ट जानुवारी 1 तारिख जानुवारी 1 जानुवारी फर्स्ट डे ऑफ जानुवारी और दिनों हाइपेनो 5 तारिख नॉर्मली पब्लिश खाई दङ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि गाइडेंस इन एवरी स्टेट ऑफ बिनी इलेक्शन विभाग रो अबनो पब्लिश खाई इन एवरी स्टेट कसिनियर अब ताकलाई तमो इलेक्शन और एडीसी नाय सेग्रीगेट खाइनाय असेंबली इलेक्शन इज भूटान प्रजाताक असेंबली सेगमेंट नि अबनो नाहारिनाय एडीसी नि कन्स्टिट्युएंसी ओ तारंगजाकनाय गतामुनु खादाबो कौमा जागावो आपतिखे इलिगल भोटार फ्रॉम नॉन एडीसी एरिया কোনো জায়গা 500 600 700 1000 2000 কিংবা জাংমানি নাম্বার সিনি যারা বুথ লেভেল কমিটি রক বুথ লেভেল কমিটি মানে পুলিং স্টেশন ওয়াইজ যে কমিটি তমনি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ তাই এভরি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি বা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি যে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি বড় ক্লাব খাইনাই অবতিরাউনা কাহামকা যাচাই খালাইনাই নাই যদি আপনি মানজা খাंखांके फाइन आउट खाइदी अबनो नाई जों रिटार्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एमनकि स्टेट इलेक्शन कमिशन नो अबनो जों मारनाय अबनि बगि जों ताबो तिनि साइडटा पांचटा जरावो जे टाइम दंसु बेलाय खानो जरा कम आं गाबोन बगिनो लाइव मा फायगा जे सिनि जत पॉलिटिकल प्लेयर इन डिफरेंट पोलिंग स्टेशन अंडर एडीसी एरिया बरना आं कबुना मुसुङो सिनि एडीसी एरिया नि जत सिनि लीडर्स दङ आपति मानजाके दाक्ति रिटार्निंग ऑफिसर थानिवो एसडीएम नि थानिवो थांगिनाय फॉर्म 8 सह रिटेन कैसा एप्लीकेशन सरिनाय पार्ट नंबर आतटा अ जागावो म भोटार तालिकावो बुमुं फाइकावो सम्पूर्ण नॉन एडीसी नि बरक आर बरनि बुमुंनो फोनदि थांनाय लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन बने परे 2025 नि जे जानुवारी भोटार तालिकावो बनि भोटार बो जागा तंग आबनो नाइनाय आ जागा मेंशन थाइदि बनि भोटार अ जागानि न बाहाकर फाइका म एडिसिओ अबरक जे रेगिं अबन एकटा कुशल जे नॉन एडिसिन बरन दाउइनाय इलेक्शन
বুট রিনানি অন্যায়ভাবে যেটা বড় কুবুন দল মেসানানি একটা কুশল এবং ষড়যন্ত্র এবং বড়নি যে চক্রান্ত বড় চক্রান্ত जों ব্যর্থ খাইনানি বাগিনাय जों যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম কমপ্লিট মারনাय फर्म 8 आव मुजुनारदि आरो मा खायनाय इन एडिशन जे जों द्रगस्त कायसा मासिने जे आसासो सिरियल नाम्बार मरो अ जागानि से बुटार अरो बड़ एडिसिनि बड़गिया बन डिलीट मा खायनाय अबसिनि तरफ থেকে पार्टी तरफ থেকে सामिट खायनान बागिनाय যত লিডারস যত এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সিনি সমস্ত লিডারস YTF TWF ত্রিপুরা মথা যতন কোপারেট খাইদি আর ইলিগাল বুটার ডিলিট খাইনান বাগিনাই যতন ম ক্লেমেন্ট অবজেকশন নিজ টাইম তমনি বিসিঙ্গ ডে টাইম তমন বিসিঙ্গ জমারে যতন হামবাই খুলুমবাক্যা যতন বেস্ট উইসেস নরন যতন হামবাই খুলুমবাক্যা